Biya kari phai tibra mata hapane na khabo kubai lam sugo. Biya kari tibra mata hapane na khabo kubai lam sugo. Bubakra lang le. Bubakra lang le. Bubakra ke. Bubakra ke. Bubakra ke. Babu. Ro demchara birkharam parawo. Party tibra mata bai jugalijak kaisa soba. বসবাবো চিনি অনারেবল এমডিসি জোনাল চেয়ারম্যান বড় উপস্থিতি বড় 15 পরিবার নিয়ে 27 ভোটার 42 ভোটার চিনি তিনি পার্টি প্রবর্তন বানাওয়ার ফাইকা বড় নি বিজেপি পার্টি নাও ইয়া করে চিনি হামজাগৈ চিনি দল বড় হাফাইকা বড় নচং চিনি পার্টি প্রবর্তন গৈ খাবাই খুবাই লামছগৈ চিনি দল বড় না ইয়া চবিনা হারকা তিনিও দেমসরা বিসিও ফাইয়ে তিনিও লুকুরকনি সামং एक्टिविटी सेके तांग बितिरक नुगै ताबो सुप्रीम कोर्ट नि बखाक्तै बिसि इलेक्शन खायनि बो नोटिफिकेशन रजाखा बबाय खावानचुक बिसि इलेक्शन खांके दं तिब्रा मथा बस बुरक तयै बा कयता सिदक तै पायनि वानचुक बिसि इलेक्शन बेलेखन हामबाय बा कौन सुमन बागै আসলে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন না বাগৈ তাবো সুপ্রিম কোর্ট চিনি পক্ষে রায় রেখা মান সুপ্রিম কোর্ট চিনি বুবাগ্রা মহারাষ্ট্রনি নেতৃত্ব কে খেবেন বাগৈ অবনি সিকাंफन जों ब्लक नि थुरक्तै खै डिस्ट्रिक्ट अफिस ब्लक अफिस तै ভিলেজ कमिटी निर्वाचन बागै बार जों आंदोलन खाइजाक खाइपन उलो चाहिँ उलिया सेस उलो किस भालु गुइफान चिनि ते प्रमथा पार्टी नि फाउंडर ब्रंकर महाराष्ट्र बुबाग्रानि नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट केस खाइताबो अब चिर पक्षे राय रिजाखा इनके जों आशा खायो सुदा आशा खायो ताबो जों नगै तो जागा जागाय न जे जत जागा दं ताबो चिनि जब मनोहारी ब्लक विषय 31टा विषय दङ 31टा विषयको सब विषय न चिनि पार्टी प्रमथा कपायना एवं अब हाइन सारा त्रिपुरा जत 587टा विलेज दं बनि आबनि विषयको प्राय 400 विषय चिनि विषयको फाइनाय अबन बागबो क्रिउइन बिजेपि तबक जराति पन सुप्रीम कोर्ट अर्डर यासा विलेज कमिटी निर्वाचन बागबो दिक्ला खाइजलिया अबन प्रभाव गबडो चोक कपायने अवश्य